आवाज बंद करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बोआलिया शरीयतपुर निवासी जनाब मोहम्मद आमिर হোসেন সাহেবের ছেলে जनाब উকিল কাকে বানাইছিলেন? বোরহান খালাসি। বোরহান খালাসি। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बोआलिया शरीयतपुर निवासी जनाब मोहम्मद आमिर হোসেন সাহেবের ছেলে मोहम्मद शहीदुल इस्लाम उनी तत्वाकांदी दक्षिणपाड़ा निवासी पिता मृत शहीद मिया साहेबर मेये मुसाम्मद सुजना आक्तार के 50,000 टाका देनमोहर धार्य करिया जनाब मोहम्मद बुरहान खलासी साहेब के उकिल बानिये आपनार काछे विवाहेर प्रस्ताव दिएছেন। যদি আপনি এই বিবাহে রাজি থাকেন তাহলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ কবুল। আলহামদুলিল্লাহ কবুল। জন্য আলহামদুলিল্লাহ একবারই একবারে যাক শুনছি তো সবাই শুনছে। এটা দয়া রে আরেকটু মোবাইলে